الرحمن الرحيم. قال سيدنا الإمام العارف بالله الحبيب علي بن محمد بن حسين بن عبد الله بن شيخ الحبشي ليلة الخميس 14 من رمضان سنة 25 300 وألف هجرية ببيته بعد الإنشاد ببيت البوصيري. ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشقاء. بأسألكم هل تشتاق أرواحكم إلى ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم. فقال هذه بشرى لكم دليل على قوة إيمانكم. الله يزيدكم تشوق وتعشق تحنن إلى ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. الله يقربنا منه حسا ومعنى ولا يسبقنا إليه أحد. التعشق إلى الذات الأحدية متعذر الوصول إليه لأن ذاته جل وعلا ما هي كما الذات وصفاته ما هي كما الصفات. فاجعل لنا الذات المحمدية مجلاء له. قال تعشقوها هي توصلكم إليه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نشهدك بها من مرآته ونصل بها إلى حضرتك من حضرة بابه. الله يرزقنا الوصول إلى حضرته معه صلى الله عليه وآله وسلم. يا أخي الرجال يا أخي الربح ربحوه الرجال ونحن ربحنا محبتهم. لحبه الزيان ما هو لحبهم هو. احرص أن تكون في قلب العارف بالله لا أن يكون العارف بالله في قلبك. لأن الأمطار الإلهية دائما تتنزل على قلب العارف بالله وفضل الله واسع لا مانع أن يجعلنا الله في قلب عارف بالله. نعم. هذا الحبيب علي beliau mengatakan beliau nanya kepada semua yang hadir, apa kalian semua cinta rindu kepada Nabi Muhammad? Dia bilang na'am, kita rindu kepada Rasulullah. Nah ini adalah dalil dan bukti kalau bukti akan keimanan, akan kuatnya iman seseorang. Sebab mahabbah, cinta, rindu kepada Rasulullah itu lazimul iman. Itu harus, setiap iman pasti ada cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ada cinta kepada Nabi Muhammad maka masih iman. Mudah-mudahan Allah tambahkan kerinduan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dijadikan kita orang yang dekat kepada Nabi Muhammad, pendekatan yang enggak bisa dibalap oleh siapapun juga. Ya Rabb, alhamdulillah la yallah bidharra min mahabbatillah afna biha an kulli ma siwallah. Itu mencintai zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, merindukan zatnya Allah, menyaksikan zatnya Allah, ada muta'adzir. Enggak mungkin seseorang bisa sampai ke situ. Sebab idraknya kita, pengetahuannya kita terlalu tumpul, terlalu dangkal untuk sampai ke situ. Mata kita mana bisa ngelihat matahari. Bakalan buta, enggak bakalan kuat. Walakin unzur ilal jabal. Walakin unzur ila Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana Allah bertajalli kepada Nabi Muhammad, lihatlah Nabi Muhammad. Cintai, rindukan, kasmaran kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Habib Ali bilang asa nusyahidak fi mir'at Thahar Rasul. Kita ingin menyaksikan Allah. Bagaimana menyaksikan Allah? Pada cerminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa waktu minta, Rabbi arini anzur ilaik, ingin melihat kepada engkau ya Allah. Allah bilang lantarani, engkau enggak bakalan melihat aku yakni di dunia. Walakin unzur ilal jabal. Dijadikan cerminnya, medianya gunung al-jabal. Fa in istagara makanah fasawfa tarani. Begitu falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkaa. Masyaallah. Fa kharra Musa sa'iqa. Ketika Allah bertajalli kepada gunung, itu gunung luluh lantak, Musa pun semaput pingsan. Tapi Nabi Muhammad hatta ra'an nabiyyu rabban kallama. Masya Allah. Nabi Muhammad melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan langsung menerima perintah salat dari Allah Ta'ala min ghairi kaifin wa inhisarin wa aftarad alaihi khamsan ba'da 20 farad.
Bagaimana ngelihatnya? Enggak pakai bagaimana. Enggak pakai bagaimana. Dari mana? Seperti apa? Kayak apa? Lah, enggak pakai begituan. Begitu Allah Ta'ala yang ngatur. Masya Allah. Jallallah. Maha suci Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Dijadikan tuh medianya Nabi Muhammad. Kalau Nabi Musa melihat Allah dijadikan medianya gunung. Terus waktu malam Isra Mi'raj, kesempatan. Waktu itu ngelihat gunung, semaput, pingsan. Begitu malam Isra Mi'raj, Nabi Muhammad pulang, bawa perintah sholat, dihadang oleh Nabi Musa. Kenapa? Ini ingin menyaksikan tajallinya Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika medianya trafonya bagus, kuat, yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dilembutkan oleh Allah Ta'ala hingga Nabi Musa enggak semaput dan enggak pingsan. Masya Allah. Hasan nusyahidak fi mir'ati Taha Rasul. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan kita ya kehadiratnya bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung para wali-walinya Allah yang mencapai kecintaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya hanahum bihubbil Mustafa, ya hanahum, beruntung mereka cinta kepada Nabi Muhammad. Yakni bukan sekedar mereka cinta kepada Nabi, tapi Nabi cinta kepada mereka, itu lebih istimewa lagi. Walidzalik katanya, berupayalah kamu ada di dalam hatinya para wali-wali. Itu lebih prioritas daripada wali-wali ada di dalam hatinya kamu. Wah, dia, wali tersebut saya cinta sama dia, dia ada di dalam hati saya. Hebat. Tapi yang lebih agung dari itu semua, ketika kita ada di dalam hatinya wali. Sebab ketika seseorang berada di dalam hatinya arifin billah, itu hatinya para arifin billah, tiap saat diguyur hujan anugerah, ridha, rahmat, ma'rifah dari Allah Ta'ala. Fama sa'atun marat alayya wa lahzatun minal waqti illa jaddadat indi al-bushra. Begitu ketika turun hujan anugerah dari Allah Ta'ala dan ke dalam hati kaum arifin, dan kita ada di dalam hatinya dia, kita keguyur, kita kebagian. Lidzalik menyebutkan tentang para muridin, para murid-murid yang ada di dalam hatinya syekh, yang punya tempat istimewa di dalam hatinya guru. Antanim wa syekhuk ya'mal lak. Lu tidur, tungguin anugerah dari syekh. Subhanallah, murid yang punya intiwa, peneladanan yang sejati kepada syekh. Artinya hatta tidurnya dia dapat anugerah, apalagi giatnya dan semangatnya dia. Saking kuatnya hubungan seorang murid kepada syekh. Kalau benar hubungannya, kalau dia ada di dalam hatinya seorang guru, ada di dalam hatinya syekh. Walidzalik ittakhidhu 'indal fuqara ayadi fa inna lahum sya'an yaumil qiyamah. Bikin jasa kepada mereka ahlul iftigar ilallah awliya wa salihin, sebab mereka punya kadar besar di sisi Allah Ta'ala. Kalau kita ada di dalam hatinya mereka aja, ketika turun anugerah, kita kebagian. Kadang orang duduk nggak beramal, nggak berbuat apa-apa, tahu-tahu datang khusyuk, tahu-tahu datang anugerah, tahu-tahu datang linangan air mata. Dari mana? Dari mana? Dari anugerah yang Allah Ta'ala turunkan kepada mereka, para syuyukh, awliya wa salihin. Allah yarzuqna al-mahal insyaallah fi qulubihim insyaallah ya Rabb. Anugerah Allah Ta'ala besar, enggak sulit buat Allah Ta'ala. Tsumma akhraja radhiyallahu anhu gin ad-dukhun min jaybih wa tarahaha fil mabkharah. Terus Habib Ali itu dia keluarin potongan-potongan gahru. Terus ditaruh di apa namanya? Di arang. Terus Habib Ali bilang, tatayyabu, suruh puterin gahrunya, suruh bagi-bagi, suruh puterin. Terus Habib Ali bilang, tayyabnakum hisan wa ma'na. Kita udah bikin ente wangi, hatinya wangi, badannya wangi. Bukan cuma badan yang wangi, bukan cuma hidung yang wangi, tapi hatinya wangi, pikirannya juga wangi. Alhamdulillah, insyaallah Allah Ta'ala harumkan majelis kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tib al-ma'nawi sama' al-mudzakarah. Itu
harum yang maknawi adalah mendengarkan nasihat. Mendengarkan nasihat. Wah ini sekarang nggak ditemukan di mana-mana kecuali la indana, katanya Habib Ali. Majalis yang disebut cuma aulia wa salihin, kekasih-kekasih Allah. Yang disebut Allah, yang disebut hamba-hamba Allah yang istimewa di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ikat kita dengan mereka ikatan yang erat, yang enggak terputus. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Itu semuanya para wali-wali hatta al-anbiya. Dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka itu ngambil tuh torannya Nabi Muhammad. Ya, dia ngambil segelas, ya, dia ngambil setetes. Rasulullah punya lautan. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Innama ana qasim wallahu yu'ti." Saya tukang bagi-bagiin. Allah yang memberi. Yang ngebagi-bagi Nabi Muhammad. Ya qasimin al-khair wafu qismana ya qasimin. Wahai yang membagi-bagi kebaikan, banyakin bagian kita. Mudah-mudahan kita dapat banyak berkatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Allah ya'mur qulubana bi mahabbatih. يمدنا بنه بالمدد الباطن والظاهر. هذه المذاكرة خير لكم من الطعام والشراب. طعام الأرواح خير من طعام الأجسام. نعم عالم الأرواح خير من الجسم وعلى ولا يخفى على كل ذي علم. Alhamdulillah yang ngasih kita makanan. Makanan hati, makanan jiwa. Ini nasihat nih. Apa yang kita dengar, apa yang kita simak lebih baik daripada makanan, lebih baik daripada minuman. Sebab ini makanan dan minumannya arwah. Lebih baik daripada minuman dan makanannya ajsam. Alhamdulillah. Lil abd iqtidar ala al-amal hatta al-ami yuwasil al-siyam yaqum al-ashar. Amma al-ilm law tala al-insan al-kutub kullaha wa jahad ma jahad ma bayanalu illa bil fath rabbani. Idza jaa al-fath khudh ala ma baghait. قال الشيخ عبد العزيز الدباغ أخذت كذا كذا سنة في الأعمال حتى فتح الله علي في لحظة واحدة فربحت في تلك اللحظة أضعاف ما ربحت في المدة المذكورة. هذا الشيخ عبد العزيز الدباغي، عبد العزيز الدباغ wali besar. Dari kitab Al-Ibriz. Hadza Abdul Aziz Ad-Dabbagh, dia buta huruf. Asyik. Tadi sampai diberikan anugerah kewalian oleh Allah Ta'ala. Beliau bilang, bertahun-tahun saya habisin waktu buat amal, beramal. Bertahun-tahun, sekian tahun. Hingga dalam satu saat Allah berikan saya futuh, cuma dalam semenit. Futuh semenit dalam sesaat. Maka dalam yang sesaat tersebut, saya mendapatkan keuntungan berlipat-lipat ganda daripada keuntungan yang saya dapat dari amalan bertahun-tahun tadi. Alhamdulillah. Hadza ata'una famnun wa amsik bighairi hisab, anugerahnya Allah Ta'ala. Subhanalladzi yu'ti wa la yubali, maha suci Allah yang memberi tanpa peduli. Kadang tuh orang tuh futuhnya telat. Baru dikasih futuh setelah dia meninggal, di dalam kuburnya dikasih futuh. Masya Allah. قال كتب بعض المشايخ إلى بعض إخوانها المؤمنين قالوا اقسموا لنا في مطر الليل لأن مطر الليل تقع فيها بركة. قال لي علي بن سالم قمت ذات ليلة مع الحبيب أبي بكر العطاس وقت السحر فإذا هو يقول يهناه يهناه يهناه، فقلت له تهني لمن؟ قال لي عبد القادر بن عمر الآن خرجت له خلعة على يد الحبيب حسن بن صالح البحر. قال جاءني مرة درويش أقام عندي مدة وصار إلى عينات أقام بها نحو 3 أشهر، مع الذهاب رجع إلى عندي قال يا سيدي علي استمعت بشيخ أبي بكر بن سالم في جمع عظيم من الناس، رأيتك تقرأ عليه في كتاب ولم أعرف الشيخ أبي بكر، سألت من هذا الشيخ فقال لي هو لك مدة مقيم في بلادي ولم تعرفني، أنا الشيخ أبو بكر بن سالم، هذا علي حبشي ولدي. قال رضي الله عنه أنا رأيت الشيخ أبي بكر في رؤيا طويلة قال لي فيها يا علي إذا أدرجت النبوة والخلافة بين جنبيك ادعو لي واعتن بأولادي ونحن الآن معتنين بهم. الله الله. قال محمد بن حسين بن الشيخ أبي بكر رأيت الشيخ أبي بكر بن سالم
Faqala li syufna ma uhib ila thalathah. Yusuf bin Abid, Abdurrahman bin Muhammad al-Jufri, wa Ali bin Muhammad al-Habsyi. Qultu lahu Ahmad bin Muhammad al-Habsyi, sahibu Syi'b. Qala li la, Ali bin Salim Ali bin Muhammad al-Habsyi. Hadha alladhi hu muqim bi Saywun. Qala radhiyallahu anhu, Allah yuwaffir nasibi wa nasibukum minhu. Allah la yuhrimna khair ma indahu li syarri ma indana. Ya akhir majlis ma hu lana ala bal. Walau hu galil, galil minka yakfini walakin galiluka la yuqalu lahu galilu. Alhamdulillah. Abdul Habib Ali cerita ada satu siapa namanya Al-Habib Abi Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas. Sekali itu dia tengah malam dia bilang ya Hana, ya Hana, ya Hana. Selamat, selamat, selamat. Bilang selamat buat siapa, Beb? Ngasih selamat buat siapa? Katanya Ali bin Salim. Ali bin Salim. Ngasih selamat buat siapa? Ngasih selamat buat sahabatku Abdul Qadir bin Umar. Di mana? Entah di mana. Atas apa selamatnya? Sekarang dia dapat futuh. Ya berkatnya Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar. Sekarang nih, detik ini dia dapat. Itu sebagian masyayikh dia ngirim surat kepada teman-temannya, "Uqsumu lana fi mataril lail." Saat hujan malam bagi-bagi kita. Hujan malam itu apaan tuh hujan malam? Anugerahnya Allah, pemberiannya Allah yang Allah Ta'ala bagi-bagi kepada hambanya. Semalam ada hujan malam. Semalam. Kemarin malam juga ada. Oh ini malam juga ada. Mudah-mudahan asalana nasib. Mudah-mudahan kita kebagian daripada hujan malam. Bukan hujan air, beda. Bukan hujan air, hujan ma'rifah. Tapi kadang tuh yang membuat orang gersang nggak kebagian, fudul. Tahu fudul? Ngomong yang nggak perlu, ngelihat yang nggak perlu dilihat, dengar yang nggak perlu didengar, berucap yang nggak perlu diucap, begitu. Ngebuka yang nggak perlu dibuka, nyari tahu yang dia nggak perlu cari tahu. Sana ente istighil bi Qur'anak. Tadinya udah mau dapat foto, toto dia buka TV, nggak jadi, tunda. Tadinya udah mau dapat foto, nggak taunya nggak jadi. Kenapa? Ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Masya Allah. Hakata. Asalana gismah insyaallah min hadzal matharil lail. Al-Habib Ali cerita ada satu darwish, dia tinggal di sini lama. Pergi ke Inat, tinggal di Inat 3 bulan. Waktu dia balik, dia bilang, ya Habib Ali, saya mimpi Syekh Habib Bakar bin Salim. Melihat Syekh Abu Bakar bin Salim seolah-olah di kumpulan yang ramai orang. Terus saya lihat di situ ada engkau lagi baca kitab. Saya nggak tahu kitab apa, dan saya nggak kenal Syekh Abu Bakar waktu itu. Akhirnya saya tanya, siapa nih orang nih yang di tengah-tengah, yang Habib Ali baca kitab di hadapan dia? Syekh Abu Bakar bilang, ente tinggal di kota saya 3 bulan, masa nggak kenal saya? Saya Syekh Abu Bakar. Katanya, oh Syekh Abu Bakar. Masya Allah. Ana Syekh Abu Bakar bin Salim. Wahada, nih yang baca kitab, hadza waladi Ali Habsyi. Ini putraku Ali Habsyi. Kata Syekh Abu Bakar. Syekh Abu Bakar, Habib Ali bilang, Syekh Abu Bakar perhatian terhadap saya. Itu dalam suatu mimpi yang panjang. Mimpinya bulan Ramadan. Begitu. Itu Al-Habib Ali mimpi Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bilang, ya Ali, idza udrijatin nubuwah wal khilafah baina jambaik ud'u li wa'atan bi auladi. Wa nafsul kalam yang kita dengar dari Al-Habib Anis cerita ke kita. Syekh Habib Ali ada perhatian dengan keturunan Al-Syekh Abu Bakar bin Salim. Dia bilang, saya mimpi Syekh Abu Bakar, kata Habib Ali. Syekh Abu Bakar bilang, ya Ali, apabila engkau didudukkan di singgasana warisan kenabian dan khilafah dari Rasulullah, maka doain saya dan perhatikan, urusin anak-anak cucu saya. Yani isyarah, awal man basyara Al-Habib Ali bil Qutbiyah, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ami Anis bilang, orang pertama yang memberikan kabar gembira kepada Al-Habib Ali tentang Qutbiyah yang beliau raih adalah Syekh Abu Bakar bin Salim. Ente bakal jadi kutub. Doain saya, perhatikan anak cucu saya. Wa nahnu al-an mu'tanin bihim, kata Habib Ali. Kita sekarang perhatian sama mereka. Katanya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi.
يا خير والد بأولاده وأهل رأفه عطف علينا، فإن خير من قد عطف لك بحر حالي، كم من عبد منه اغترف، عسى معاكم ولا نخلف كما من خلف. الحبيب محمد bin Husain ibn Syekh Abi Bakar cerita ke Habib Ali, Habib Ali, ana mimpi Syekh Abi Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bilang ke saya paling cinta sama 3 orang. Kata Syekh Abu Bakar. Siapa? Yusuf bin Abid Al-Hasani, yang di Maryamah. Terus yang kedua, saya cinta kepada Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri. Ini dua-duanya murid beliau. Yusuf bin Abid Al-Hasani dari Maghrib sana, dari Maroko. Abdurrahman bin Muhammad Al-Jufri yang di di Taris, datuknya keluarga Al-Jufri. Sama satu lagi, siapa? Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ada Sayyid Muhammad bin Husain bilang, ya Syekh Abu Bakar, Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi. Salah ngomong, ente salah nyebut. Mau koreksi dia. Syekh Abu Bakar bilang, la, Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Tuh yang tinggal di Saiwun. Jelas? Oh iya betul. Jelas. Masya Allah. Alhamdulillah. Dicintain mereka oleh para aulia wa salihin. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh mereka insyaallah. Alhamdulillah. Allah yaktub lana al-qabul wa yanzur ilayna insyaallah. Ya Rabbal Alamin. Allahu Allah ya Allah. Allahu Allah ya Allah lana bil qabul. Ala fina bab maulana tarahna al-hamul. Allahu Allah ya Allah لنا بالقبول راجين منه المواهب والرضا والقبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا فرد يا خير معطي هب لنا كل سول. الله الله يا الله لنا بالقبول. واختم لنا منك بالحسنى نار القبول. الله الله يا الله لنا بالقبول. وهب لنا القرب منك واللقاء والوصول. الله الله يا الله لنا بالقبول. عسى نشاهدك في مرآة طه رسول. الله الله يا الله لنا بالقبول. يا ربنا انظر إلينا واستمع ما نقول واقبل دعانا فإن تحت بابك نزول. الله الله يا الله يا الله لنا بالقبول. يا رب صل على المختار طه الرسول. ضيفان بابك ولسنا عنه يا الله نحول. وظننا فيك وافر والأمل فيه طول. الله الله يا الله يا الله لنا بالقبول. يا رب صل على المختار طه الرسول. وفي نحور العادي بك إلهي نصول. يا رب صل على المختار طه الرسول. في شهر رمضان قمنا بالحياة والذبور. يا رب صل على المختار طه الرسول. نبغى كرامة بها تسكو جميع العقول. يا
ربي صل على المختار طه الرسول اسلك على صدق في سبل الرجال الفهل يا ربي صل على المختار طه الرسول سبل التقى والهداية لا سبيل الفضل يا ربي صل على المختار طه الرسول يا الله طلبناك يا من لاسم ملكه يزول يا ربي صل على المختار طه الرسول ثم الصلاة على المختار طه الرسول يا ربي صل على المختار طه الرسول على وصحب رجاء بالقبول يا ربي صل على المختار طه الرسول ثم أحسن الله إلينا وإليكم تقبل منا ومنكم يرضى عنا وعنكم يفيض على قلوبنا وقلوبكم ما أفاض على قلوب عباده العارفين يجعلنا وإياكم من حزب المفلحين وأن الله تعالى يتقبل إن شاء الله من المداع ردادين مؤذنين مصلين متصدقين أصحاب السرج والقهوة والبخور والماء كل من جاء منه خير في هذه الليالي الشريفة والشهر المبارك الله يتقبل من الجميع يجازهم بإحسان في جنات النعيم. الحمد لله الذي أحضرنا هذا المجلس من غير حول منا ولا قوة، نسأل الله توفيقه وقربه منه ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله ينظر إلى عاصنا يتوب عليه، وإلى مذنبنا يغفر له، إلى جاهلنا يعلمه، إلى مقطوعنا يوصله، إلى بعيدنا يقربه، يتقبل منا هذا العمل القليل، يبارك لنا فيه، يجعل هذه الليلة من أسعد الليالي علينا وعليكم، تعود بركتها على ظاهرنا وباطننا، على حاضرنا وغائبنا، على حينا وميتنا، يحيي قلوبنا حياة نسعد بها السعادة الأبدية، يفضل علينا وعليكم فتوح العارفين، فقهنا في الدين، يدفع عنا عنكم جميع البلايا رزايا. على هذه النية كنت صالحة وإلى حضرة النبي.